Hoy! Kung tanaw sa mo giyagiya no, inunsa min taong kay patakam lang nagpanasbag. Hoy! Kung tanaw ko sunod gud. Pre? Ikaw na, pre? Mao na mo porma? Mao na. Kaya tong nag-eskwela ta, di man magtarong god, mukating man, muambak mas kural. Oh, tanang resulta na to, ikaw pa si pinakaluwi sa tuwang eskwelahan. Oh, daan ba ko wadyo kay maabot sa mong kinabuhi? Karon, o sa, standby ka no? Standby, pre. Standby? Why trabaho? Palamunin! Look at me! Oh, highest eskwelahan sa una. Taraw, porma oh. Oh, dakog na abot. Nindot og trabaho. Nahunsa na mental. Oh, latest og cellphone. iPhone ya, iPhone oh. Oh, tanawa na.